Yak na kung anong. Okay na yung sabura. Gani. Hindi ka na maggahod. Yun. Oh. Suarez sulod lang. Tinlo na tinlo. Butangan na itong sabaw. Okay. Butangan na itong sabaw. Butangan na itong para sa pihog lang ko puno adi Yun. Algo así de... Pati lang dito kayo tunaw. Yes. Tilawi be. Gusto ko matilawan mo pero itagaan mo ko score ha kung pila ka percent hatag mo sa akon matilawan mo. Pero hindi ka lang mag-react ha. Hindi ka mag-react ha. Iyan lang. Wait, tayo ipakita yung tsura. Video mo Sa akon ganing sa akon reels so patilawan lang gani. Ikaw na lang Bel. Ikaw Bel. Bel. Desi ka kainit oh. Init oh. Hindi ka lang mag-react ha. Ihatagaan mo lang ko sang score kung pila. Pila score hatag mo. Shh. Bel. Pila. Pila lang. Pila lang. Tagaan mo ko sang ha. No, grabe ka naman na intigid. Hindi ka lang mag-react na kung anong. Okay na yung sabura. Gani. Hindi ka lang maggahod. Oh. Yun. Kasi kakainit oh. Init. Tilaw lang bala. Kasi merong matilaw mo na karon. Sige na. Init. Hindi. What? Kung anong pila ka score hatag mo sa kaniloto? Ako, 100%. 90 lang po.